ताकि मैं खड़े इस शेर पर भरोसा की। अरे कब से चुपचाप मार खाता जा रहा है? कौन है बे तो? ए, गन निकाल और निकाल के फेंक दे रे। ये सब इसका प्लान है। मंगलसूत्र दे। चल घुमा पुलिस स्टेशन ले जल्दी। बता दीजिए, चाहे तो मैं उनके पास चलता हूं सर, उन्हें समझा। मारेगा ना तब बता दीजिए। মাদককে না বলি, সুন্দর সমাজ গড়ে তুলি, নিজে সচেতন থাকি, অন্যকে সচেতন করি, মাদক মুক্ত সমাজ গড়ে তুলি, মাদক দ্রব্য কাউকে পেলে আইনের আওতায় পুলিশের কাছে তুলে দিই। আদেশ ক্রমে তরুণ মুসলিম সংগঠন গ্রামবাসী 4 নং ওয়ার্ড 5 নং পাত্রে ইউপি সাপাহার নওগাঁ।